नितोग खन आधार कार्ड बांग को बनावा आर होको बनाव गया नंगे चेदा बको बनावा आर हो चेदा को बनाव गया तो नोआ इदी कते मारंग सिद्धांत होई कना आसाम दिसम कैबिनेट रे आसाम दिसम कैबिनेट रे जहां सिद्धांत है ना दो चढ़ांतो सिद्धांत गया कारण 18 बछर चितान और 18 बछर लातार नोआ रे मारंग पार्थिक को दोका अदो ओना इदी कते नितो ओय आधार कार्ड बन खान उनको तो अड़ी मुश्किल को पड़ा कारण उनको लगी अड़ीगान समय जरूर नितो अकोय को नौकान होड़ मेना को नेतार आदम को आधार कार्ड पैन कार्ड बन को मेन दो बढ़ती कहते नितो जहां दो बाहर देश से जहां गेम चला आधार कार्ड दो एकदम जरूर कर गया तो आधार कार्ड बेगर ते ओकार हा आमा एंट्री उनकाना बांग होइया से आम ओना रे मिटन आम अधिकारी से मिटन ये जहां कमी रगे आम प्रयोज्य बाय होई दाड़िया आम बांग को लगाव दाड़िया तो ओना खातिर ते नितो आधार कार्ड एकदम जरूर है मेनखान 18 बछर चितान उमरन हर जहां रे नालहा तुमल को चला आधार कार्ड बेगर बांग को दो को आ नितो उनको हा आसाम दिसम आधार कार्ड बांग बनावा जुदी आधार कार्ड बनाव खाय एंड खान नोआ रिया दो अडी मारंग फॉर्मूला कारण जिला आयुक्त आसाम सरकार अनुमति बेगर ते बाय बना दे मेनखान 18 बछर तायम लातार को दो उनको अवेलेबल हुई से उनको बखरात को बनावा कारण जहां पठुआ को बना कॉलेज पर स्कूल पर उनको जरूर और नोआ कारण तक नोआ दो कैबिनेट मारंग केटे सिद्धांत दो हुईना जे अवैध भावे बांग्लादेशी जहां तो आसाम रे आश्रय को नाम उनको को नोआ अद अफसर जेमन आलो को नाम ओना खातिर तो मारंग केटे सिद्धांत कैबिनेट को हताव आदो ओना कैबिनेट रे जहां को हताव के केटे सिद्धांत से जहां नोआ को पास के नोआ आसाम रेन शिरा मंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा प्रेस मीट रे ना कथाय लय सदर केला अब चलावनी प्रेस मीट को नाम निमित्त कैबिनेटे राज्य 18 বছৰৰ ওপৰত কোনো লোককে আধাৰ কাৰ্ড নিদিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে অৰ্থাৎ এতিয়াৰ পৰা 18 বছৰৰ ওপৰত কোনো ব্যক্তি অসমত আধাৰ কাৰ্ড ল'ব নোৱাৰিব কাৰণ 18 বছৰৰ ওপৰৰ সকলোকে ইতিমধ্যে আমি আধাৰ কাৰ্ড দিছো আৰু 100% সেচুৰেশন লেভেল আমি পাই গৈছো এতিয়া যদি কোনোবা ব্যক্তিক আধাৰ লাগে জিলা উপায়ুক্তই ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা অনুমতি ল'ব তেতিয়াহে জিলা আয়ুক্তই আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে কিন্তু 18 বছৰৰ তলৰ যুৱক যুৱতীৰ বাবে এই প্ৰতিবন্ধকতা নাথাকিব 2027 চনৰ মাৰ্চলৈকে এসটি সিভিল ট্ৰাইব আৰু টি গাৰ্ডেনৰ বাদ পৰা যদি কোনোবা আছে আধাৰ কাৰ্ড দি থাকিব তাৰমানে আকৌ এবাৰ মই কৈছো no one will get Aadhaar if he already crossed 18 years of age 18 বছৰৰ ওপৰ হলে আধাৰ কাৰ্ড আৰু অসমত নাপাব সমাহৰ কাৰণে আমি টি গাৰ্ডেন আৰু এসটি আমি এটা এক্সামিনেশন দিছো কাৰণ তাত এতিয়া কিছু সংখ্যক মানুহে আধাৰ কাৰ্ড পোৱা নাই 2027 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ইভেন এসটি আৰু টি গাৰ্ডেনৰ ৰাইজেও যদি 18 বছৰৰ ওপৰ হয় আধাৰ কাৰ্ড নাপাব যদি কাৰোবাক দিবলগীয়া এক্সেপশনাল কিবা কেছ থাকে তেতিয়া হলে ডিসিএ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা অনুমোদন ল'ব লাগিব অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকে যাতে অসমত আধাৰ কাৰ্ড ল'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এই এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এটা আজি কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু 18 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত এই আদেশ প্ৰযোজ্য নহয় এই আমি 18 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু বহুতে সৰুতে আধাৰ নলয় কলেজত গলেহে আধাৰ লয় গতিকে বিলো 18 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে আধাৰ লোৱা কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাথাকে Assam Focus